Em 1836, Louis-Philippe instalou o obelisque, dado à França pelo Egito. À bâbord, hôtel des Invalides. Cet hôtel de mansarde abrite aujourd'hui le tombeau de Napoléon et le musée de l'armée. Le dôme, redoré récemment, constitue une des belles curiosités de Paris. To port, the Esplanade and the Hotel des Invalides. It was built by Mansart and now houses Napoleon's tomb and the Army Museum. The dome reaches a height of 107 meters. A babor, la explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Arden Mansart. 左贤是荣军院，这里原为猫萨公馆，如今是拿破仑墓和军队博物馆。荣军院新近重新镀金的圆顶是巴黎著名景点之一。 좌연의 앵발리드입니다. 망서르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 돔은 파리의 명물 중에 하나로 손꼽히고 있습니다. À esquerda, a Esplanada e o Hotel dos Inválidos. Foi construído por Mansart. Hoje em dia é o local da tumba de Napoleão e do Museu do Exército. A cúpula mede 107 metros em altura. Quartier des Champs-Élysées. Ce quartier où dansèrent les Grisettes et campèrent les Cosaques en 1815 commence derrière notre port de la Conférence. Aujourd'hui, la plus belle avenue du monde est entourée d'un quartier de fripiers chics, restaurants et cinémas animés toute la nuit. To starboard, the Champs-Élysées quarter. This district is where the dancing girls danced and where the Cossacks set up camp in 1815. It starts right behind our moorings at Conférence. Today, the most beautiful avenue in the world is at the heart of a district of chic boutiques, restaurants and cinemas. A estribor, el barrio de los Campos Elíseos. Este barrio comienza detrás del puerto de la Conferencia. Fue y es testigo de un sinnúmero de manifestaciones. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un barrio que nunca duerme, donde se encuentran elegantes boutiques, restaurantes y salas de cine. 香舍利血区，这个街区从La Conférence港开始，在1815年，此地曾是贫家妇女跳舞和哥萨克骑兵驻扎的地方。今天，这条世界最美大街两侧遍布高档店铺、餐馆和影院，灯火彻夜通明。 샹젤리제 지구. 1815년 바람기 있는 젊은 여자들이 춤을 추고 코자쿠군이 진을 치던 이 샹젤리제 지구는 가뚜무슈가 있는 콩페랑스 항구 뒤편부터 시작됩니다. 현재 세계에서 가장 아름다운 거리로 불리는 샹젤리제 대로는 패션 부티, 레스토랑, 영화관 등으로 번화하며 반세 활기를 띱니다. À direita, o bairro Champs-Élysées. Este distrito é onde as bailarinas dançavam e os cossacos montaram um acampamento em 1815. Começa logo após os Ancaradouros. Hoje, a avenida mais bonita do mundo está no coração de um distrito de restaurantes, cinemas e lojas chiques. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'art moderne et la statue de Bourdelle aux Français libres. In front of you, the Pont de l'Alma with its zouave, against which flood tide measurements are taken. Just after the bridge, to starboard, the Museum of Modern Art, Bourdelle's statue to the Free French, and the Trocadero Gardens. Del Alma. Frente a ustedes, la estatua del soldado de infantería nos permite apreciar el nivel de las crecidas del Sena. Inmediatamente después vemos el Museo de Arte Moderno y la estatua realizada por Bourdelle en homenaje a los franceses libres. 阿尔玛大桥前方是阿尔玛大桥，桥下朱阿夫的雕像，可用于观测水情。大桥过后，右舷是现代艺术博物馆和布代勒的自由法兰西雕像。 알마다리. 여러분 정면에 보시는 알마다리와 알제리아 보병으로 세네강 범람 시 물수위를 알 수 있습니다. 알마다리를 통과하면 바로 우연에 현대미술관 부르데레 조각이 있습니다. Na sua frente, a Ponte d'Alma, com seu zoavo, na qual as medições do nível da água do rio são feitas. Logo após a ponte, à direita, o Museu de Arte Moderna. A estátua de Bourdelle para o francês livre.
o Palácio de Tóquio e os Jardins de Trocadero. À bâbord, la tour Eiffel. Elle a été conçue au début du siècle par l'ingénieur Gustave Eiffel pour les besoins de l'exposition universelle. Cet assemblage métallique de 3 étages et d'un éclairage ingénieux succédant à celui de Citroën en 1925 est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14. To port the Eiffel Tower. It was created at the turn of the century by the engineer Gustave Eiffel for the Universal Exhibition. This 3-story metallic assembly, with its ingenious lighting, which took over from Citroën's in 1925, has been used as a broadcast tower since 1914. A bâbord, la Torre Eiffel. Fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. 左舷是埃菲尔铁塔，铁塔是本世纪初古斯塔夫·埃菲尔为世界博览会而设计的。金属结构的塔身有3层，照明十分巧妙。而原来的照明是1925年雪铁龙设计的。自1战起，铁塔一直被作为发射塔。 자연의 에펠탑이 보입니다. 세기 초에 엔지니어 귀스타브 에펠이 만국 박람회를 위해서 설계한 것입니다. 아름다운 조명을 자랑하는 3층으로 된 이 철물 구조는 1차 대전 이후 현재까지 송신탑의 역할을 합니다. 지상에서 310m 떨어진 정상에서는 날씨가 맑을 때 파리시 전체를 조망할 수 있습니다. À esquerda, a Torre Eiffel. Foi criada na virada do século pelo engenheiro Gustave Eiffel para a Exposição Universal. Essa estrutura metálica de 3 pavimentos, com sua iluminação engenhosa, é usada como torre de transmissão desde 1914. À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées. Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the Navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. A estribor, el barrio Chaillot. Alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos de Francia y el del Cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot, la Explanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. 简是沙幼区，这里俗称8大博物馆高地。沙幼宫尤其是人类博物馆、航海博物馆、法系建筑博物馆和地理博物館的所在地。这个区还有众多的使馆和住宅。 우연에 보이는 것은 8개 박물관의 언덕인 샤이오 지구입니다. 샤이오 궁에는